اور مسلمان ہر جادو مچا دے شان صحابہ دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ زندہ آباد چاند نبی اصحاب ہیں تارے جگمگ جگمگ روشن سارے چاند نبی اصحاب ہیں تارے جگمگ جگمگ روشن سارے ظلم کے اندھیرے ان سے مٹا دے شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ زندہ آباد دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ آباد ان کی سیرت کو اپنا گر جذبوں میں ایمان جگا کر جلتوں کو تو اور جلا دے شان صحابہ شان صحابہ زندہ آباد دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. حضرات و حاضرین، واجب الاحترام خواتین و حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جو پر رحمت مقام میں اس وقت تساڈے گوش گزار کیتا قبل اس دے کہ میں اس مقام عظیم و شان دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات تواڈے گوش گزار کرا. حسب عادت ایک اپیل کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تانوں اس مقام تے بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے، پوری تمانیت دے نال مکمل انہماک اور مکمل استغراق دے نال ہمتن سراپا گوش بن کے آج اس درس قرآن دے اندر عرش والے خدا دا قرآن سننا اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دی سچی شان سننا. یہ پروگرام دا جو سلسلہ اللہ دی رحمت دے نال جامعہ سمیہ تعلیم القرآن والحدیث للبنات چک نمبر 230 چوہلا جھنگ روڈ فیصل آباد دے اندر جس طرح پروگرام دا آغاز باقاعدہ کیتا گیا اور الحمدللہ اللہ دی رحمت دے نال ایک کامیاب پروگرام اللہ پاک دی رحمت اور دوست احباب رفقا احباب دیاں دعاواں دا نتیجہ. اور میں دعا کرنا کہ جڑے اس مرکز واسطے اور دروس قرآن دے اندر محنت اور کوشش کر رہے نے، اللہ انہاں دی اس محنت اور کاوش نو اپنے دربار دے اندر قبول فرما لے. اور خصوصی ایک دعا شروع دے اندر میرے بڑے پیارے ساتھی بڑے مخلص بھائی محمد شاہد محمود سلفی صاحب
سلفی اسلامک سینٹر والے ماشاءاللہ تشریف فرما نے، انہاں واسطے درد دل نہ دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں نوں نورینہ اولاد عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء حبیب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا والی بطحا محبوب کعبہ کوثین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو زندگی دے اندر 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹیاں جوان ہوئیاں، نکاح ہوئے، اپنے اپنے کاروبار والیاں بنیاں، لیکن رب دی رضا بیٹے تنہی اللہ رحیم نے دے کے تے بچپن جی واپس لے لے۔ تے اے مشرکین مکہ اے تے قدم قدم تے بہانے تلاش کر رہے نے کہ سانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی گل لب جائے، سانو کوئی بہانہ مل جائے تے اسی جا کے انہوں تکلیف اور پریشانی پہنچا لئیے، اسی کوئی تانا مار لئیے۔ خوش ہوندے سن کہ سانو محمد دی کوئی گل لب جائے، کوئی ایسی بات ساڈے سامنے آ جائے کہ اسی اپنے دل نو ٹھنڈیا کر لئیے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے آخری بیٹا جدو اللہ نو پیارا ہویا نا تے مکے والے اکٹھے ہو کے آئے، آگے پتہ کی آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ پتر تیرے فوت ہو گئے نے، ایک ویلا آئے گا تو بھی مر جائے گا تے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے ہی پریشان نے، بیٹیاں دی جدائی دا صدمہ تے غم دل دے اندر تے دکھیارے نو آ کے ہور دکھی کر دیتا، پریشان حال نو ہور پریشان کر دیتا۔ تے عرشا تو آواز ہوندی ہے، سونیا محبوبہ تو پریشان تے غم زدہ کیوں ہونا ہے؟ اینا ظالمانو تیری عزت ادب احترام دا تیرے مقام دا نہیں پتا، یہ تانے مارن والے یہ تانے مار دے رہن گے تے منو بھی رب کنے کہنا جے میں انہاں دیاں گلاں دا جواب نہ دے دیا۔ سونیا تو پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ تے جبریل آ گئے، آواز ہوندی ہے، اللہ فرماندے نے سونیا تو نہ پریشان ہو، آواز ہوندی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ قرآن سن لے، ذرا قرآن سن لے۔ اور تانے مارن والے تانے مار دے آئے نے، میڑے مار دے آئے نے، لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رب ارض و سما نے اپنے پیغمبر دا دفاع کیتا ہے، ہر موقع تے کیتا ہے اور ہر حال دے اندر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا تو نہ گھبرا،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ओ यार लफ्ज़ इन्ना जेड़ा है ना, लफ्ज़ इन्ना ये बड़ा ही ख़ास और अहम लफ्ज़ है। पुछो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जदों अल्लाह रब रहमान ने बड़े किसी अहम मुकाम दी गल करनी होए ना, जदों कोई अहम बात दा तज़किरा फरमाना होए तो ओनू मेरे अल्लाह लफ्ज़ इन्ना दे नाल शुरू करते ने। इत्थे पैगंबर दी इज्जत अदब एहतराम दा जड़ी ओ वारी है, एहतराम दा वेला है, ते अल्लाह की आंदे ने इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सोहणिया महबूबा तू ना घबरा, ए जेड़े तेनू ताने ते मेरे मार देने पे। और लफ्ज़ इन्ना रब ने पूरा करके विखाया। लफ्ज़ इन्ना अल्लाह अल्लाह सदके कुर्बान जावा, कुरान दे ये मुकाम ते जिथे जिथे लफ्ज़ इन्ना आया है वो मुकाम बड़ा अहम ते बड़ा ख़ास है। अब देखो ज़रा इंज नहीं समझ आई तो इंज समझा दिया। और रब ने कुरान पाक नू नाज़िल कीता ना ते अल्लाह ने पता की आख्या, आवाज़ आउंदी है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते ने कुरान असा ही नाज़िल कीता है। लफ्ज़ इन्ना आया ये गल बड़ी अहम है ते बड़ी पुख्ता है। अल्लाह फरमाते ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अजे नहीं समझे रब्बा एक कुरान तो उतारिया ते केड़े शहर विच उतारिया। फिर आवाज़ आउंदी है इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। कुरान सुन के सुभान अल्लाह आख्या करो। कुरान सुन के लोग कवालियां ते नचते टपदे सुभान अल्लाह आंदे ने, तुसी कुरान सुन के सुभान अल्लाह आख्या करो। अल्लाह एक कुरान तो उतारिया ते किस रात विच उतारिया ही। फिर आवाज़ आउंदी है इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। ते रब्बा एक कुरान तो उतारिया ते किस पैगंबर ते उतारिया। फिर आवाज़ आउंदी है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह फरमाते ने लफ्ज़ इन्ना सोनिया तू ना घबरा। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सोनिया नामो निशान तेरा नहीं मिटेगा, नामो निशान इन्हां दा मिटा के रख देवांगा। अल्लाह 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 रब रहमान ने अपने पैगंबर दा दिफा कीता, अपने पैगंबर दियां हिफाजत कीतियां ने ते कदम बा कदम कीतियां ने। आ वेख लै जरा एक दिन दा वक्त आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद क्या दियो
भाभी दरूद दे मुनकर ने गल इसलाई इख्तलाफ नहीं भाभी दरूद दे मुनकर ने नहीं 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 वो इंज ना आखिया कर अल्लाह जुल जलाल दी कसम उठा के कहना ओ जिवें पैगंबर दी अजमत नू पैगंबर दी शान नू पैगंबर दी रिफत नू पैगंबर दे अदब एहतराम नू जिवें असी समझिया कायनात दे अंदर किसे समझिया ही नहीं असी दरूद मेरा यकीन और ईमान मेरा दावा है जेड़ा दरूद दा मुनकर है काफिर है जेड़ा दरूद दा मुनकर है काफिर है और जेड़ा सुन के पढ़दा नहीं वो लानती है ते मैं की आना जरा मेरी गल सुन आ मौलाना फरमा गए ना फरमांदे ने ओ जो नाम नबी दा सुनकर नहीं दरूद पहुँचांदे ओ बदनसीब जिन्हां दे सामने जगह दे पीर अलैहिस्सलाम दा नाम पाक भी लिया जाए ते दरूद नहीं पढ़ते अदरा नोट कर अपनी गलत फहमी नू अज दूर कर लै ओ जो नाम नबी दा सुनकर नहीं दरूद पहुँचांदे मलक नूरानी हक ओना दे ये दुआ फरमांदे और दरूद ना पढ़ने वाले अल्लाह ना सजा सुन ले दरूद ना पढ़ने वाले दी ना फतवे लगाया कर ये फतवे मेरे ते ना लाया कर कि भाभी दरूद दे मुनकर ने ना 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 आजरा अब मेरे नाल आके मिल के बैठ के सुन ले अब मेरी गल भी सुन ले आ साडे फकीरां दी गल भी सुन ले असीं आने रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना रब्बे कायनात ने आमिना दे लाल जैसा कायनात के अंदर बनाया ही कोई नहीं अल्लाह ने कोई नहीं बनाया ते मौलाना की आंदे ने जरा गल नोट कर लै फरमांदे ने अल्लाह ना बख्शे जन्नत तेनू और दरूद ना पढ़ने वाले रब ना बख्शे जन्नत तेनू ते ना तू रहमत पावे जन्नत होया हराम बखीला तू क्यों कर जन्नत जावे ते फरमांदे की ने जेड़ा नबी ते दरूद पढ़दा ओदे हक दे अंदर दुआ की करदे ने ओए असी ते एदे कायल आ दुआ सुन ले जरा फरिश्ते दुआ की करदे ने ओ नाम नबी दा सुन कर मोमिन कह दो सुभान अल्लाह नाम नबी दा सुन कर मोमिन जो दरूद बजावन सुन दरूद नूरानी मलका बहुत खुशी विच आवन ते फरमांदे की ने ओ दरूद पढ़ने वाले तेरी खैर होए की आंदे ने अल्लाह बख्शे जन्नत तेनू आमीन कह दो ते कबूल हो जाए इंशाअल्लाह फरमांदे ने अल्लाह बख्शे जन्नत तेनू ना रसूल इलाही दुआ मंजूर नूरानी मलगा विच दरबार इलाही गला जरा मेरा खराब है लेकिन इंशाल्लाह खुल जाएगा आगे जाके तुझी साथ देना है कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहना है इंशाल्लाह अल्लाह फरमाते ने सोनिया तू ना घबरा मेरे आका अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमाने इंज जगह दे पीर अलैहिस्सलाम बैठे ने ते काफर आए ना इकट्ठे होके आके पता की आंदे ने इन्हां नूं ते बहाना चाहिए मौका चाहिए इन्हां नूं ते कोई गल लभनी चाहिए आंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किदों तू मरना किदों तू साड़ी जान छड़ेगा तू मरदा ही नहीं नाउज़ु बिल्लाह साड़ी जान ही नहीं छड़दा
تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے سونیا اے تے پاگل نے انجان نے بے وقوف نے سونیا انہاں نوں کی پتہ ہے انہاں نوں تیرے ادب و احترام دا علم کوئی نہیں سونیا انہاں نوں جواب دے دے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نوں جواب دے دے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون سونیا انہاں نوں جواب دے دے میرے تو قبل جننے بشر آئے میرے تو قبل جننے بھی انسان آئے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد سونیا تانا مار رہے نا تے انہاں دا جواب انج کر کے دے دے کہ میرے تو قبل جننے بھی نبی آئے آدم آئے وہ بھی چلے گئے نوح علیہ السلام آئے وہ بھی چلے گئے جننے بھی انسان اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے وہ سارے اپنے رب حقیقی نو جا ملے نے تے ایک ویلا آن والا ہے میں بھی تے تسی بھی قبرہ دے اندر جا پینا ہے وہ اے تانے دا جواب رب نے دے دیتا اللہ اللہ تے میرے آقا علیہ السلام پریشان نے دکھی نے تے عرشاں تو رب نے جواب دیتا ہے تے اللہ سونیا ہن میری توحید دا اعلان کر میری وحدانیت دا اعلان کر سونے اپنا تعارف کروا اپنی پہچان نہ لوگاں نو کروا دے اللہ کی بنے گا فرمایا تو پریشان نہ ہو اپنا تعارف کروا سونیا اے تیرے ادب احترام تو تیری عزت تو تیری قدر تو سونیا تیرے مقام تو اے لوگ واقف ہی نہیں سونیا انہاں نو اپنا تعارف کروا انہاں نو اپنی پہچان کروا سونیا انہاں نو اپنا تعارف شروع کروائی جا سونیا گل سن لے کوئی تکلیف آ جائے کوئی پریشانی آ جائے گی تے میں رب جو تیریاں حفاظت کرنے واسطے سونیا تو گھبرائی نہ پریشان نہ ہوئی انہاں ظالماں دے تانے مینے انہاں دے پتھر انہاں دے ظلم زیادتیاں تو برداشت کری جائی قدم قدم تے تیریاں حفاظتاں میں رب کری جاواں گا سونیا تو چل انہاں نو اپنا تعارف کروا تے پھر خدا دی قسم میں کیوں نہ کہہ دیا اوے اج لوگ یہ بھی آندے نے لوگ بھابی نبی دی شان بیان نہیں کرتے نبی نو نہیں مانتے او نا 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 اوے تیری غلط فہمی ہے انج نہ کیا کر میں آنا میری دعوت ہے ذرا میرے کول آ کے بیٹھ آ کے سنتے صحیح ساڈے قریب تے آ تینوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور جنہ ادب احترام جنہ پیار تے محبت پیغمبر دی اہل حدیثاں دے دلاں دے اندر ہے کائنات دے اندر کسے دے دل دے اندر بھی نہیں ساڈے دلوں دے اندر ساڈے کو لا جا کے ایک قرآن ہے تے دوسرا آقا دا فرمان ہے تیسری شے ساڈے کو نہیں آ ویکھ لے ذرا سونے اپنا تعارف کروا اللہ تعارف کی کرواوا فرمایا سونیا قرآن تیری شان دے نال پڑھیا ہے تیری عظمت دے نال سارا قرآن پڑھیا ہے سونیا انہاں نو تعارف کروا آ قرآن سن دے جایا جے تے سبحان اللہ دی چھل پہ جائے آ ویکھ لو ذرا آواز ہوندی ہے یاسین نہیں آئی آواز ویلا اللہ کی آندے نے سونیا انہاں نو اپنا تعارف کروا دے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تے اللہ اور کنج انہاں نو مخاطب ہوا فرمایا سونیا کتے آکھی ون لجمی اذا غوا کیا دیو سبحان اللہ قرآن سن کے سونیا کتے آکھی ون نجمی اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی
سونے اور تعارف کروا اللہ میں کنج تعارف کرواواں فرمایا کتے آکھی علم نشرح لک صدرک اللہ اور کنج مخاطب ہوا فرمایا کتے آکھی یا ایھا المدثر قم فانذر اللہ اور کنج مخاطب ہوا فرمایا کتے آکھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اللہ اور کنج مخاطب ہوا فرمایا کتے آکھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اللہ اور کنج مخاطب ہوا فرمایا کتے آکھی فلا وربک لا یؤمنون اللہ اور کنج مخاطب ہوا فرمایا کتے آکھی انا اعطیناک الکوثر اللہ اور کنج مخاطب ہوا فرمایا کتے آکھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ فرماندے نے سونے اپنا تعارف کروا اللہ میں انہاں نو اپنا تعارف کروا دیتا ہے نتیجہ کی نکلے ہے اللہ میری جان دے دشمنی بن گئے نے اللہ اے تے خون دے پیاسے ہی بن گئے نے سونے ہاں تو میری ربوبیت دا میری وحدانیت دا اعلان کر دیتا ہے سونے میرا تعارف کروا دیتا ہی اپنا بھی تعارف کروا دیتا ہے سونے اے دے بعد تیری جان دے دشمنی بن گئے نے سونے تیرے خون دے پیاسے ہی بن گئے نے تے سونے آئے نہ تینوں طرح طرح دیاں تکلیفاں پریشانیاں دے کے ویکھ لیا ہے سونے آئے نہ تینوں طرح طرح دیاں پریشانیاں مصیبتاں دے کے ویکھ لیا ہے سونے آئے نہ تیری راہ وچ کنڈے کھلار کے بھی ویکھ لینے سونے آئے نہ تیرے کنڈ اوتے اوجریاں رکھ کے بھی ویکھ لیاں نے سونے آئے نہ ظالماں تینوں پتھر مار کے بھی ویکھ لیا ہے سونے آئے نہ تیرے یاراں نو ستا کے بھی ویکھ لیا ہے تے ہن انج کرنا مکہ چھڈ کے مدینے چلا جا اللہ کی گل ہے فرمایا وا اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین سونیا مکہ چھڑ کے مدینے چلا جا اللہ کی گل ہے فرمایا اے لوگ اس قابل نہیں کہ تو انہاں دے اندر زندگی بسر کرے تو اپنا تعارف بھی کروایا ہے میرا بھی کروایا ہے سونیا آج راتوں رات مکہ چھڑ کے مدینے چلا جا اللہ ٹھیک ہے چلا جاواں گا رات پیندی ہے تے آقا علیہ السلام اپنے مکان دے اندر تشریف فرمانے عرشہ تو آواز ہوندی ہے سونیا نکل جا اللہ نال کنوں لے کے جاواں ایتھے ذرا ایک گل سن لیا جے اللہ نال کنوں کھڑا فرمایا پیارے صدیق نو نال لے جا تے میرے آقا فرماندے نے اللہ میں جان واسطے تیار ہاں ربا چار چفیرے مکان دے پیرا ہے اللہ اینا دشمناں نے میرے مکان نو گھیرا پایا ہے تے اللہ کی کرا فرمایا سونیا اپنے ہاتھ دے اندر مٹی لے لے تے انج کر کے نوال سٹ دے اللہ میں سٹ دینا لیکن ربا دیواراں اونچیاں نے اللہ میں سٹاں گا ایک دی اکھ چ پے جائے گی ربا میں سٹاں گا دو چون دی اکھ چ پے جائے گی اللہ اے بے ایمان تے میرے گھر دے چار چفیرے ہی موجود نے آواز ہوندی ہے سونیا تو نہ گھبرا تیرے مٹی سٹنا تیرا کم ہے اینا سارے بے ایماناں دیاں اکھاں دے اندر پہنچا کے انہاں نو انیا کر دینا میں رب دا کم ہے
سونیا تو نہ گھبرا، تو پریشان نہ ہو، تیرا کم مٹی سٹ دینا ہے، تو اپنے یار ابو بکر صدیق نو نال لے لے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ذرا گل ضمن سنیا جے، اج جو اس معاشرے دے اندر ہو رہا ہے، وہ حکومت جیڑی بھی ہوئے، کوئی کسے دا ڈر خوف نہیں، اللہ دے علاوہ کسے دا دل دے اندر ڈر تے غم تے خوف نہیں جے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا، وہ جیڑی رات قبر دے اندر دنیا تے نہیں آ سکتی، تے جیڑی رات جیڑی دیاڑی جیل دے اندر گزرنی ہے، وہ گھر دے اندر نہیں گزر سکتی۔ تے اج گل سننا، تے میرے آقا فرماندے نے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا علی تو میرے بستر تے سو جا، تے صدیق تو میرے نال چل۔ او پیار تے محبت دیاں گلاں سن لے۔ آقا فرماندے نے علی تو میرے بستر تے سو جا، تے ایک پتہ کی آندا ہے گل سنن والی ڈاکٹر صاحب، آندا ہے ویکھیا ہی علی دی شان کی دی، پیارے علی دی شان۔ اور میں کیا خدا دی قسم علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما، پیارے علی دی جتی میرے سر دا تاج۔ لیکن گل سن لے، علی دی بڑی عزت ہے، بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، پیارے علی دا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے رے علی جڑے نے وہ میرے آقا دے داماد نے، وہ کوئی شک نہیں ہے دے اندر، لیکن خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وہ تیریاں آنکھاں دے اندر ذرا میں اج لطیف سرما پا کے جاواں، وہ تینوں پیارا علی نظر آ گیا ہے جڑا ایک رات نبی دی چادر تھلے ستا ہے، وہ شانہ بڑیاں نے، او دیاں عظمتاں بڑیاں نے، او منافقہ کالے لباس والیا، کالی زبان والیا، او تینوں اما عائشہ صدیقہ نظر نہیں آندی جن نے نبی دی چادر تھلے 9 سال گزار دیتے، جن نے نبی دی چادر تھلے 9 سال گزارے، انہوں گالیاں کٹنا ظالمہ۔ میں علی دی شان دا منکر نہیں، علی دے ادب دا منکر نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سن ذرا علی دا شان بڑا ہے، ادب بڑا ہے، احترام بڑا ہے۔ میں ماننا ساری کائنات من دی ہے، لیکن کعبہ دے رب دی قسم ہے، او جڑی ام المومنین ہے، جڑی مومنہ دی ماں ہے، جن نے نبی دی چادر تھلے 9 سال گزارے، او ظالمہ انہوں گالیاں کٹنا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرما دے، آمین کہہ دیو انہوں نے آجے تے انشاءاللہ۔ اوہ گل سن لے، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، اور دور جیڑا بھی ہووے، حکومت جدی بھی ہووے، صحابہ دا دفاع اہل حدیث کردے رہن گے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، موت آ سکتی ہے لیکن اپنے موقف تو دستبردار نہیں ہون گے انشاءاللہ۔ صحابہ دی عظمت آنچ ہون دیواں گے نہیں انشاءاللہ ہون دیواں گے۔ اب ایک لئے میرے آقا فرماندے نے پیارے صدیق تو میرے نال چل، علی تو میرے بستر تے سو جا۔ پیارے علی بستر سے سو گئے تے میرے پیارے صدیق تیری کرتوت اگے جا کے بھی دسنا تو کی کیتا ہے۔ اب ایک لئے ذرا میرے صدیق میرے آقا دے نال جا رہے نے تے جدو غار دے دروازے تے اپنے تے پیارے صدیق آندے نے سونیا ٹھہر جاؤ، غار دے اندر کوئی کالا لباس والا نہ ہوئے، کیوں جی انجی ہے، سونیا ٹھہر جاؤ، میں حالات دا جائزہ لینا، سونیا اندر جانا، تسی ذرا باہر ٹھہرو۔ میرے پیارے صدیق اندر گئے، جا کے جگہ پدری کیتی، حالات دا جائزہ لیا، صفائی ستھرائی کیتی، سارے سوراخ بند کیتے غار دے، 2 سوراخ رہ گئے جتھے پیارے صدیق نے اپنی ایڑیاں رکھ لیاں، اپنی ایڑیاں رکھ کے پیارے صدیق بیٹھ گئے تے میرے آقا علیہ السلام نو اندر بلایا۔ آقا اندر آئے، پیارے صدیق دی گود دے اندر سر رکھ کے تے آقا سو گئے تے کچھ دیر گزری تے ایک کالے ناغ نے، کنے بولو ذرا کنے، آسان اپنی کرتوت اور رافضیہ تو غار دے اندر بھی جا پہنچیا سے، اوے تکلیف واجدی نہیں تینوں، شروع تو ہی ہے۔ کالے ناگ نے ڈنگ ماریا،
ते काला नाग की आंदा नबी ते सिद्दीक कट्ठे चंगे लगदे नहीं चंगे लगदे ते अज दा बेईमान लांती आंदा मैनू नबी ते सिद्दीक कट्ठे चंगे नहीं लगदे। नाउज़ बिल्ला, अल्लाह मेरी तौबा। ते प्यारे सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो डंग मार दिता, एड़ी ते डंग मार दिता काले नाग ने। ते आका अलैहिस्सलाम सुते ने ते आंसू निकले प्यारे सिद्दीक दे अखां दे विचों, आंसूआं दियां लड़ियां जारी ने ते आंसू निकले, चेहरा अनवर ते डिगे। आका अलैहिस्सलाम नींद तो बेदार होए। आका फरमांदे ने ओ प्यारे सिद्दीक की गल खैर ते है? सोहणिया एक राफजी ने डंग मार दिता है, सोहणिया काले जबान वाले ने, काले लिबास वाले ने डंग मार दिता है। आका फरमांदे ने सिद्दीक तू ना घबरा, दारू शिफा भी नाल ही आया, ओ इन्हां दा इलाज भी नाल ही आया, इन्हां राफजियां दा इलाज। आका ने अपना लब मुबारक लगाया प्यारे सिद्दीक दी एड़ी ते सदके कुर्बान जावा, जहर उसे वक्त ही खत्म हो जाता, उसे वक्त ही जहर खत्म हो गया। ओए आका दे लब दी मैं सदके कुर्बान जावा। प्यारे अली दी अखां ते लगे, अखां ठीक हो जान, प्यारे सिद्दीक दी एड़ी ते लगे ते जहर खत्म हो जाए। ते जे जाबर दी हांडी च पै जाए, ते जे जाबर दी हांडी च पै जाए, तेनू दसा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खंदक खोद देने पे ते सारे सहाबा मौजूद ने ते जाबर रज़ी अल्लाह तआला नो दौड़दे होए आए, आका तुहाडी सारियां दी दावत है अपने घर दे अंदर, आका तुहाडी दावत है, तुसी आ जाओ, को 2000 साथी नाल लै आओ ते तुहाडी दावत कीती है। मैं घर दी आंदी सी कि नबी दी अल्लाह के पैगंबर की दावत करनी है ते जाओ ज़रा बुला लियाओ जाके। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जाबर गल सुनना, इंज कर ओ उत्ते पहाड़ ते खलो जा, उच्चे टीले ते खड़ा हो जा ते ऐलान कर दे सारे सहाबा दी अज जाबर दे कर दावत है। ते जाबर नू दावत भुल गई, हाय हाय दावत भुल गई ते अपनी पै गई। आ की बन गया? अल्लाह अल्लाह। ओए इंज भाभी मनदे नहीं नबी नू, जरा सुन गल। ते जाबर गए पहाड़ी ते चढ़ गए ते जाके ऐलान किया कि अल्लाह दे पैगंबर दा हुक्म है कि अज मेरे घर तुहाडी सारियां दी दावत है। जे जनाबे जाबर रज़ी अल्लाह तआला नो थले उतरे ते नठदे हुए घर चले गए, जाके आंदे ने नी घर वालीए गजब हो गया या कि काम ही खराब हो गई। मैं ते अल्लाह दे पैगंबर नू जाके आख्या सी सोहणिया तुहाडी दावत है, कोई एक दो बंदे नाल लै आया जे। ते अल्लाह दे पैगंबर ने ते सारे सहाबा नू कह दिता है, सारे सहाबा नू दावत दे दिती है। ते जाबर दी बीवी अगों आंदी है, गल सुन लै गौर नाल, ए मेरे सिर दे साइयां, तेनू फिक्र ते करन दी लोड़ कोई नहीं, तेनू घबरान दी जरूरत कोई नहीं। जिन्ने दावत दिती है ओ जाने या ओदा रब जाने, तेनू की लोड़ है फिक्र करन दी। मेरे आका अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, छोटा जा लेला बकरा है ते ए ज़िबा कीता है, कुछ थोड़ा जा आटा है ये पकाया गुन्निया पकाया है। आका अलैहिस्सलाम ने आके अपना लब मुबारक हांडी दे अंदर पा दिता, आटे दे अंदर पा दिता। 313 फौजियां ने खा लिया, लेकिन आटा भी उंज दा उंज ही है ते बोटियां भी उंज दियां उंज ही ने। यह है बरकत मेरे आका दी। सोनिया तू ना घबरा। आ जरा अगली गल सुन, मेरे आका अलैहिस्सलाम प्यारे सिद्दीक दे नाल गार दे अंदर मौजूद ने। 3 रातां 3 दिन रहे ते इत्थों निकले चलदे चलदे मदीने वाल जा रहे ने। आ जरा राह दी एक गल भी सुना जावा, इत्थे जरा ब्रेक ला जावा, तेनू भी यकीन हो जाए कि वहाबी नबी दी शान किंज बयान करते ने। ओए कायनात दे अंदर कोई इंज शान बयान नहीं करता। मेरे आका जा रहे ने प्यारे सिद्दीक नाल ने ते राह दे अंदर जांदिया जांदिया भुख ते प्यास लगदी है, भुख लगदी है प्यास लगदी है। मेरे आका फरमांदे ने प्यारे सिद्दीक
جی آقا کی حکم ہے؟ فرمایا کوئی کھان واسطے کچھ پین واسطے ہے ہی تے دے۔ فرماندے نے اللہ دے نبی جی ہر شے تے ختم ہو گئی ہے، کھجورا سن پانی سی وہ بھی مک گیا۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے، تھوڑا جا اگے گئے، چل دے میرے آقا علیہ السلام دور نظر ماری تے ایک کلی نظر آندی ہے، ایک کلی نظر آئی آقا علیہ السلام نو تے میرے آقا فرماندے نے پیارے صدیق جی آقا کی آڈر ہے؟ فرمایا او کلی نظر آندی آ جی اللہ دے نبی جی کلی نظر آ رہی ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، گھر دے اندر جیڑا جی ہوئے گا انہوں جا کے کیا جے کہ کچھ کھان پین واسطے ہے تے دے، اسی مسافراں سفر کر رہے ہاں، بھوک لگ گئی ہے، پیاس لگ گئی ہے۔ پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک وڈیری عمر دی مائی باہر آندی ہے، وڈیری عمر دی، آسرا سونا کا دی شان، وڈیری عمر دی ایک مائی نظر آئی، آ کے پوچھ دیے جی کی گل ہے، دسو ہاں بھلا کی مسئلہ ہے؟ تے میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اما اسی مسافراں سفر پہ کرنے ہاں تے راہ دے اندر ساڈا کھان پین والا سارا ہی سامان مک گیا ہے، اما گھر دے اندر کوئی چیز ہے ہی کھان والی پین والی تے سانو دے دے اسی کھا لئیے پی لئیے، سانو بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے۔ تے مائی اگوں آندی ہے صدقے جاواں قربان جاواں وے بچیو بکریاں تے ساریاں میرا خامد لے گیا چران واسطے، آ ایک سکی سڑی بکری بجی ہے پر اے دودھ نہیں دیندی۔ مائی نے جواب دے دیتا، مائی کہندی ہے دودھ نہیں دیندی تے میرے پیارے صدیق آندے نے ٹھیک ہے، آقا فرماندے نے صدیق نہیں مائی نو دوبارہ آکھو کہ سانو اے بکری چون دی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، پیارے صدیق مائی نو آکھ سانو بکری چون دی اجازت دے دے تے میرے پیارے صدیق آندے نے امبا سانو تو بکری چون دی اجازت دے دے تے مائی حیران تے پریشان ہوندی ہے۔ مائی آندی ہے ایڈے سونے چہرے تے گلاں کیویں دیاں بھولیاں پالیاں کردے ہو پئے، میں آنی آ بکری دودھ نہیں دیندی تے تسی ضد وچ ہی پے گئے ہو۔ اچھا مائی ہارا کے مائی آندی ہے چنگا جاؤ چولو، چنگا جاؤ، مائی آندی ہے چولو۔ آپ ویکھی طرح بھابیاں دے پیر دی شان، مائی آندی ہے جاؤ چولو، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام نے بکری دے اتے ہاتھ رکھیا تے حوانہ دودھ نال بھر گیا۔ اللہ اکبر، حوانہ دودھ نال بھر گیا۔ میرے آقا فرماندے نے مائی لیا برتن، مائی نکی جی کولی لے کے آئی، مائی نے سمجھیا کوئی کھچیا کوئی تار نکل آئی ہوئے گی، انہاں نوں تے میں آندی سا دودھ نہیں دیندی تے مائی نکی جی کولی لے کے آندی ہے دودھ نہ بھر جاندی ہے۔ اما ہور لئی آ برتن، مائی جگ لے آندی ہے او بھی بھر جاندا ہے، مائی ڈول لے آندی ہے او بھی بھر جاندا ہے، مائی دیج کا جو بھی گھر دے برتن نے سارے چکی لئی آندی ہے، گھر دے سارے برتن پر جاندے نے، لیکن کعبہ دے رب دی قسم حوانے وچوں پھر بھی دودھ نہیں مکدا۔ آئی میرے آقا دی شان تے میرے آقا کی فرماندے نے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے صدیق دودھ چکو، پہلے اماں نو پلاؤ پھر آپ پیو۔ میرے صدیق نے پہلے مائی نو پلایا پھر آپ پیتا، پھر میرے آقا علیہ السلام نے پیتا۔ پر خدا دی قسم اٹھا کے کہنا مفسرین نے لکھیا ہے کہ سارے تنہاں نے دودھ رج رج کے پیتا لیکن برتناں وچوں بھی دودھ نہیں مکیا۔ آئے ہائے، برتناں اندر بھی دودھ ہوئے دا ہوئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام چلے جاندے نے پیارے صدیق نال نے تے اے مائی دا نام ام معبد ہے، اے دا خاوند آندا ہے آ کے ویندا بکری جناب بڑی ہری بھری نظر آندی ہے، حوانہ دودھ نال بھریا تے گھر دے سارے برتن بھی دودھ نال بھرے نے تے میری جڑی بیوی ہے اے بھی دودھ نال رجی ہے تے آندا نہیں گھر والی ہے آ جڑی بکری سکی سڑی ماڑی کمزور جڑی دودھ نہیں سی دیندی آ
दुध कित्थों आ गया है? आंदी है वे सिर दिया साइयां, दो सोने जे चेहरियां वाले आए सन, ओ इंज जिद करन लगे, अम्मा असी मुसाफिर आ, सानू बकरी चोन दी इजाजत दे दे। ते मैं इजाजत नहीं सा देंदी, ओ जिद विच पै गए। ते मैं आख्या चंगा ठीक है, जाओ दुध चो लवो। ते उन्हां दुध चोया ते आ सारे ही बर्तन भर गए ने। ते उम्मे मोहब्बत दा खामन पता की आंदा है? आंदा नहीं मेरी घर वाली है। उन्हां दा कोई अता पता पुछिया ही किधर नूं गए सन। जरा माई दा जवाब सुन लो ते तड़प जाया जे, खिलखिला जाया जे। ते अज जरा इस गल नूं ज़हन नशीन कर लिया जे कि असी नबी दी शान नूं किन्ना बयान करने आ। ओ माई आंदी है वे सिर दिया साइयां, उन्हां दे ते चेहरे एडे सोहणे सन, मैं अता पता पुछना ही भुल गई। मैं ते चेहरियां वाल तकदी रह गई, उन्हां दे चेहरे ही एडे सोहणे सन। अल्लाह अल्लाह। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम जा रहे ने प्यारे सिद्दीक नाल ने। ते मदीने दे लोग जेड़े ने, ये मदीने दे लोग आका दियां रावां तकदे ने पए। आका अलैहिस्सलाम जदों मदीने दे अंदर दाखिल हुंदे ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं सवारी दित्ती जांदी है, ऊँटनी ते सवार हुंदे ने। ते आका अलैहिस्सलाम दी सवारी मदीने दे अंदर दाखिल हो जांदी है। जरा नोट करी, और मदीने दे अंदर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी सवारी सवार हुई ते मदीने दियां गलियां दे अंदर सवार हुंदी है। ते मदीने दियां छोटियां छोटियां बच्चियां अपने जनाब मकाना दियां छत्तां ते चढ़ियां ने। ते पता की आंदियां ने? आंदियां ने असी कुड़ियां कौमन सार दियां, असी कुड़ियां कौमन सार दियां, जिंद जान नबी तो वार दिया। मैं सदके कुर्बान जावा, मेरे आका अलैहिस्सलाम दी सवारी जा रही है, मदीने दियां गलियां दे अंदर दाखिल हुंदी है। हर बंदे दी कोशिश है, कोई जनाब ऊँटनी दी मुहाड़ फड़दा है, इधर नूं खिचदा है, कोई इधर नूं खिचदा है, कोई इधर नूं खिचदा है। हर बंदे दी कोशिश है कि आका साडे घर आ जान, आका दी मेहमान नवाजी मैं कर लवां। ओ आंदा मैं कर लवां। ते मैनू याद आया उस मौके ते दो मियाँ बीवी, गल सुनिया जी जरा, दो मियाँ बीवी उस मौके ते अपने घर दे अंदर सिर जोड़ के बैठे ने, अपने घर दे अंदर एक दूसरे नाल बहस पे करते ने, गल्लां बातां करते ने। ते बीवी कोल है, ते ए बीवी आंदी है वे अबू अयूब अंसारी, मदीने दे सारे लोग अपने अपने घरां दे अंदर तैयारियां कीतियां ने, ते असी तैयारी कोई नहीं कीती। ते ए अल्लाह वाला आंदा है नी मेरी घर वाली है, घर दे अंदर खाण वास्ते डंग दा आटा भी नहीं, असी आका दियां खिदमतां की करनियां ने। आंदा घर दे अंदर खाण वास्ते डंग दा आटा भी नहीं, असी आका दियां खिदमतां की करनियां ने। ते बीवी अगों जड़ा जवाब दिंदी है, आंदी है वे अबू अयूब अंसारी गल सुन लै, जे जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम नूं प्यार अमीरां दे नाल होया, दौलतमंदां नाल होया, पैसे वालियां नाल प्यार होया, ते फिर आका ने साडे वाल नहीं आउणा। जे आका अलैहिस्सलाम नूं गरीबां मस्कीनां नाल प्यार होया, ते साडे तो वध के मस्कीन ते गरीब मदीने दे अंदर है ही कोई नहीं, साडे तो वध के गरीब कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी सवार, अल्लाह तेरियां कुदरतां तो सदके कुर्बान जावा। आवाज होंदी है सवारिए नबी दी डचिए, अज तेरी ब्रेक तेरी मर्जी ना नहीं लगेगी, अज तू बवेंगी ते अरशां वाले रब रहमान दी मर्जी नाल बवेंगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी सवारी जा रही है, सदके कुर्बान जावा। ए ऊँटनी सारियां दे बूए वेंदी वेंदी गरीब अबू अयूब अंसारी दा बूआ लभ जाए, ते सारियां दे बूए वेंदी वेंदी तकदी तकदी अल्लाह जुल जलाल दी कसम है अबू अयूब अंसारी दे दरवाजे दे अगे जाके बह गई। अबू अयूब अंसारी दे दरवाजे दे अगे जाके बैठ जाती है। ते मैं उन्हां दी गल दा तर्जमाना कर दियां। अबू अयूब अंसारी की आंदा आंदा मैं तनवार देवा मैं मनवार देवा। की आंदा अबू अयूब अंसारी? आंदा मेरी एक घर वाली है, घर दे अंदर गुरबत बड़ी है,
تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے ابو ایوب انصاری تیری قسمت نہ چمکا دیا تے مینوں بھی رب کنے کہنا ہے تے ابو ایوب انصاری آندے نے میں تنوار دیوا میں منوار دیوا ایسے نبی تو وطنوار دیوا تے ابو ایوب انصاری دی گل دا ترجمہ ابو ایوب انصاری کی آندے نے میں تنوار دیوا میں منوار دیوا ایسے نبی تو وطنوار دیوا ذرا سن لے گل میں تنوار دیوا میں منوار دیوا ایسے نبی تو وطنوار دیوا او سردار جگ تو میں جگوار دیوا او دی جتی اتو میں پگوار دیوا او دی جتی اتو میں پگوار دیوا او تنوار دیوا میں منوار دیوا ایسے نبی تو وطنوار دیوا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین نے لکھے ہے کہ مدینے دے اندر جن ساریاں تو غریب تر غریب کر ابو ایوب انصاری دا سی ایک ویلا او آیا کہ ابو ایوب انصاری دے گھر دے وچوں کدی رزق ہی نہیں سی مکیا اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دیاں برکتاں نے آقا دے نا دیاں برکتاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب احترام دیاں برکتاں نے اوے اگر اسی ادب احترام نہ کریے تے خدا دی قسم سانو برکتاں مل سکدیاں نہیں مل سکدیاں اس واسطے ساڈا موقف ساڈی گل اسی کی آنے ہاں کہ دنیا دے کائنات دے اندر جنی شان تے جنہ مقام آمنہ دے لال نو حاصل ہے کسے فرد و بشر نو حاصل نہیں ہو سکتا اسی آقا دی شان بیان کرنے ہاں لیکن اونج کرنے ہاں جی میں قرآن اور حدیث نے دسی ہے تے آواز ہوندی ہے یا ایوہ النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ منو تے تانوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے کچھ طبیعت میری رات دا کچھ گلا خراب ہے انشاءاللہ اگلا اتوار چھڈ کے تے اس تو اگلے اتوار انشاءاللہ درس قرآن ہوئے گا تے ساریاں بیبیاں شروع دے اندر ہی نوٹ کر لو تے دعا کر کے جایا جے اور کھانا کھا جا جے لے جا جے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے میرے مولا جڑے بیمار نے انہاں نو شفا عطا فرما اللہ جڑے بیمار نے ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے مولا جنہ پیڑا کول ویر نہیں نیک ویر عطا فرما اے میرے مولا جڑے اس دنیا تو چلے گئے نے انہاں نو کروٹ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اے میرے مولا جننے گناہ ساڈے کولوں زندگی دے اندر ہو گئے نے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہاں دے اتے اپنی رحمت دا قلم پھیر دے اے میرے مولا اپنی رحمت دے نال ساڈے سارے گناہ معاف فرما اے کائنات دے ربا جڑے اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ پریشان حال دی پریشانیاں دور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
اور مسلمان ہر جادو مچا دے شان صحابہ دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ زندہ آباد چاند نبی اصحاب ہیں تارے جگمگ جگمگ روشن سارے چاند نبی اصحاب ہیں تارے جگمگ جگمگ روشن سارے ظلم کے اندھیرے ان سے مٹا دے شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ زندہ آباد دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ آباد ان کی سیرت کو اپنا گر جذبوں میں ایمان جگا کر جلتوں کو تو اور جلا دے شان صحابہ شان صحابہ زندہ آباد دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ